स्वीडन के दारुल-हुकूमत स्टॉकहोम से आरिफ कसाना का सलाम कबूल कीजिए। गुज़श्ता हफ़्ते की अहम ख़बरें और उन पे तबसरे का सिलसिला स्वीडन की डायरी आपकी खिदमत में पेश है, जिसमें आप जान सकेंगे कि स्वीडन में गुज़श्ता हफ़्ते में कौन से अहम वाक़यात रूनुमा हुए हैं और आइंदा आने वाले दिनों में कौन से ऐसी मतवक्को ख़बरें हैं जिसमें आम लोगों को दिलचस्पी हो सकती है। तो सबसे पहली खबर ये है कि कल यानी 20 सितंबर पीर के रोज़ स्वीडन की पार्लियामेंट में हुकूमत जो है मौसम ख़ज़ां का बजट पेश कर रही है और इसमें हुकूमत ने कम आमदनी वाले और दरमियानी आमदनी वाले तबके के लिए खुशखबरी दी है कि उनकी आमदनी में इजाफ़ा होगा और उन पर जो है वो आयद टैक्स हैं उनमें कमी की जाएगी। इस हवाले से 3 जो है वो तजावीज़ पेश की गई हैं। पहली ये है कि जो लोग काम करते हैं और वो वहाँ पे आकासा जिसको बेरोज़गारी की इंश्योरेंस कहते हैं वो अदा करते हैं, उसमें कमी की जाएगी और वो तकरीबन 400 करोन हर साल हर आदमी को शायद उससे फ़ायदा हो सके। दूसरी, जो कम आमदनी वाले और दरमियानी आमदनी वाले लोग हैं उन पे आयद जो टैक्स है वो कम किया जाएगा और उसमें तवक्को है कि एक आम आदमी को 1000 से 2000 करोन तक शायद फ़ायदा पहुंच सके। तीसरा जो है वो जिन लोगों को बीमारी की वजह से या जो एक्टिविटी किसी में वो होते हैं और वो यहाँ पे दफ्तर रोज़गार में रजिस्टर होते हैं, उनको जो आमदनी मिलती है उसमें जो आयद टैक्सेस हैं उनमें भी कमी की जा रही है। तो हुकूमत का ये दावा है कि तकरीबन 7.5 मिलियन यानी 75 लाख स्वीडिश लोग जो कि कुल आबादी का 3/4 बनते हैं, उनको जो ये मौसम ख़ज़ां का जो बजट है इससे फ़ायदा होगा और इस पे इतलाक़ जो है वो 1 जनवरी अगले साल से होगा। इसके साथ ही बजट में और भी बहुत सी जो है वो तजावीज़ पेश की गई हैं जो माहौलियात के हवाले से हैं, जो सन्नत के हवाले से हैं। तो इस हवाले से जब ये बजट तजावीज़ पार्लियामेंट में पेश कर दी जाएंगी और जब ये पार्लियामेंट से मंजूर होंगी तो उस हवाले से एक पूरा तफसीली प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा ताकि आप ये जान सकें कि कौन कौन से शोबाजात में जो है वो हुकूमत जो है वो इस्लाहत कर रही है और आम आदमी को हुकूमत के बजट से क्या फ़ायदा पहुँचेगा। लेकिन जैसे हुकूमत ने कहा है कि उनकी कोशिश है कि कम आमदनी वाले और दरमियानी आमदनी वाले लोगों को जो मौसम ख़ज़ां का बजट है इसमें फ़ायदा पहुँचे और कोई शायद नए टैक्सेस ना लगाए जाएँ। बहरहाल ये कल सारा स्वीडिश पार्लियामेंट में इस बारे में तफसीलात पेश कर दी जाएंगी। कल 18 सितंबर का दिन था और हमने अपने जो फेसबुक का पेज है उसमें ये सवाल भी पूछा था लोगों से कि ये क्यों अहम है। तो 18 सितंबर का दिन जो है वो स्वीडन में और दुनिया के और बहुत से ममालिक में जो है वो सफाई का दिन मनाया जाता है। इस लोग ये करते हैं कि वो जंगलों में जाके वहाँ पे जो कूड़ा करकट फेंका होता है उसको इकट्ठा करते हैं और अपने माहौल को साफ़ रखते हैं, यानी सफाई निसफ ईमान का अमली मुजाहरा किया जाता है। और यहाँ जो स्कूलों के बच्चे हैं उनको भी इस काम में शामिल किया जाता है। स्कूल की जो तमाम क्लासेस जो हैं वो करीबी जंगलों में और आम खुली जगहों पे जाते हैं और वहाँ से वो कूड़ा करकट इकट्ठा करते हैं और इसके बाद उनके दरमियान मुकाबला होता है और जिस क्लास ने ज़्यादा कूड़ा करकट इकट्ठा किया गया हो उसको जो है वो एक ख़ुसूसी इनाम दिया जाता है। तो ये एक तरह से माहौल को साफ़ रखने के लिए ये 18 सितंबर का दिन जो है वो स्वीडन में मनाया जाता है। स्वीडिश पार्लियामेंट के पार्लिमानी साल का आगाज़ गुज़श्ता हफ्ते हुआ। स्वीडन के बादशाह कार्ल गुस्ताफ 16वें उन्होंने अपनी मलका के साथ इस पार्लियामेंट में रिक्सदाग में पहुँचे जहाँ पे पार्लियामेंट के स्पीकर ने उनका इस्तकबाल किया और इस तरह से ये पार्लिमानी जो है वो साल इसका आगाज़ हुआ। और इसमें जो स्वीडन के मौजूदा वज़ीर आज़म है स्टीफन लोवेन, ये उनका आखिरी पार्लिमानी सेशन है। उन्होंने इसमें ख़िताब किया, बाकी कायदीन ने भी ख़िताब किया। उन्होंने जो नस्ल परस्त जमात स्वेरिया डेमोक्राटरना है उस पर कड़ी तनकीद की कि वो जमहूरी असूलों के मुनाफी और वो चाहते हैं कि स्वीडन में भी शायद पोलैंड और हंगरी जैसी सिचुएशन पैदा हो, जिसके जवाब में जो जिमी उनके स्वेरिया डेमोक्राटरना के लीडर हैं उन्होंने कहा कि ख़ुद सोशल डेमोक्रेट जो है वो जमहूरी इक़दार पे कारबंद नहीं है और वो अपने मैंडेट उसके पास इतना नहीं है, वो दूसरी जमातों के साथ मिला के अपने मंशूर के मुनाफी जो है वो काम करती है। यहीं पे
سویڈن کی جو دوسری بڑی پارٹی ہے جو قائد حزب اختلاف ہیں ماڈریٹ پارٹی سے، انہوں نے جو ہے وہ حکومت پہ تنقید کی کہ امن و امان کی صورتحال درست نہیں ہے، اور آئے روز جو ہے وہ سویڈن میں فائرنگ کے واقعات ہوتے ہیں اور جس میں لوگ جاں بحق ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی اصلاحات اور اس طرح کے اقدامات کرے تاکہ لوگ جو ہیں وہ تحفظ جو ہے وہ محسوس کر سکیں۔ اولف کرسٹوسن کے جو انہوں نے جو بات کی ہے ماڈریٹ پارٹی کے، یہ واقعی یہاں کی صورتحال جو ہے وہ بہت سے علاقوں میں پریشان کن ہے، اور حکومت اس کو سنجیدگی سے لے رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے بجٹ میں اس حوالے سے وہ کیا کرتے ہیں۔ سویڈن کا جو تیسرا بڑا شہر ہے مالمو، وہ اگر دیکھا جائے تو ترقی کے حوالے سے جو موجودہ اعداد و شمار آئے ہیں وہ سویڈن کے دارالحکومت اور سب سے بڑے شہر اسٹاک ہوم اور دوسرے بڑے شہر گوتھنبرگ، اس سے وہ زیادہ ترقی کر رہا ہے۔ وہاں پہ لوگوں کے آنے کا رجحان زیادہ ہے، اور وہاں پہ جو بچوں کی پیدائش ہے اس میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور وہ صنعتی لحاظ سے اور باقی سرگرمیوں کے بھی لحاظ سے وہ اسٹاک ہوم اور گوتھنبرگ کو پیچھے چھوڑ گیا ہے، اور وہ ترقی کی شاہراہ پہ تیزی سے گامزن ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں گے کہ اس سال جو ہے ماہ ستمبر میں سویڈن میں جو بجلی کے نرخ ہیں ان میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ ویسے بھی یہاں پہ جو پیٹرول ڈیزل ان کی پرائسز میں بہت اضافہ ہے، اور یہاں پہ یہ آٹومیٹک جو اتھارٹی ہے وہ کرتی ہے، اس میں حکومت کا اس طرح سے کردار نہیں ہے جیسے پاکستان میں ہر چیز حکومت ڈیسائیڈ کرتی ہے، تو اس لیے لوگوں کا غصہ حکومت میں نہیں ہوتا۔ لیکن بجلی کے نرخ ہیں وہ کافی بڑے ہیں سپٹمبر میں، اور خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو آنے والا موسم سرما ہے اس میں جو بجلی کے بل ہیں ان میں کافی اضافہ ہوگا، خصوصاً وہ لوگ جو بڑے گھروں میں رہتے ہیں جن کے ہاں زیادہ وہ بجلی استعمال کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ تھوڑی سی جو ہے وہ پریشان کن صورتحال ہے کہ وہ اس پہ ضرور نظر رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ایک ریسرچ ہوئی ہے سویڈن میں، جو سویڈن کا ایک ریسرچ میگزین ہے، اس میں یہ شائع ہوا ہے کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے جو موٹاپا جو ہے وہ بہت سی بیماریوں کا جو ہے وہ وجہ ہوتی ہے، لیکن ایک خوشائند بات یہ ہے موٹے لوگ جو ہیں اگر ان پہ کسی بیکٹیریل انفیکشن کا حملہ ہو تو وہ جو ہے اس پہ جلدی قابو پا لیتے ہیں، اور وہ بیکٹیریل جو انفیکشن ہے وہ ان کو زیادہ جو ہے وہ پیچیدگیاں ان میں نہیں کرتی، تو یہ ایک لحاظ سے ان کے لیے اس میں تھوڑی بہتری کا عنصر ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آئندہ آنے والی 1-2 ویڈیوز آپ کے لیے بہت اہم پیش کی جا رہی ہیں، اس میں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ جو لوگ جاب تلاش کرنا چاہتے ہیں تو عمومی طور پہ لوگ آربس فارمد لنک کے پاس جاتے ہیں جو سرکاری دفتر روزگار ہے، لیکن یہاں پہ ایک پرائیویٹ ایسا ادارہ بھی ہے جو کہ آپ کو جابز لے کے دیتا ہے، اور سویڈن کے مختلف شہروں میں ان کے دفاتر ہیں، تو ان کے حوالے سے ایک پوری تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ اور دوسری ایک پنجابی میں بہت ہی خصوصی انٹرویو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے پاکستان بننے سے پہلے وہ پیدا ہوئے، اور وہ پنجابی ان کی مادری زبان ہے، پنجاب میں رہے، اور وہ بتائیں گے کہ ان کے دور کا پنجاب کیسا تھا، بلکہ وہ دوسری عالمی جنگ کی یادیں بھی تازہ کریں گے، اور جب ہندوستان ایک ملک کی صورت میں تھا اس وقت کیا حالات تھے۔ تو میرے دور کا پنجاب، یہ پنجابی میں آنے والا انٹرویو جو ہے وہ ضرور سنیے، اور اس سویڈن کی ڈائری کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے، اور وہ لوگ جو سویڈن کے حالات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی آپ ان سے بھی یہ ویڈیو شیئر کیجیے تاکہ ان کو بھی سویڈن کے حالات کا پتہ چلتا رہے۔ اپنا خیال رکھیے، اور مجھے اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔